मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज़ इकबाल एक मरतबा फिर पेशावर से आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की वसातत से मुखातिब हूँ। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, इस वक्त इन दिनों हम स्टडी कर रहे हैं करंथियों 12 बाब में मरकूम जो रूह की नेमतें हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं खुदा के पाक रूह की हिदायत से कि खुदा हमें अपने रूह के वसीला से, अपने नेमतों के वसीले से क्या बताता है, क्या सिखाना चाहता है और खुदा हमारी किस तरीके से उसका खुदा पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। तो हम इसको बुनियादी तौर पर इन तमाम नेमतों को 3 ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं। मसलन एक मुकाशफा का ग्रुप कहलाता है जिसमें इल्मियत का कलाम है, हिकमत का कलाम है और रूहों का इम्तियाज़ है। जो दूसरा ग्रुप कहलाता है वो है ताकत का ग्रुप जिसमें ईमान की नेमत है, मौजज़ात की नेमत है और शिफा की नेमत है। और तीसरा ग्रुप जो हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें गैर ज़बान की नेमत है, गैर ज़बान के तर्जमे की नेमत है और नबूवत का कलाम है। तो सबसे पहले हमने गैर ज़बान के तर्जमे के हवाले से, गैर ज़बान के हवाले से कलाम मुक़द्दस में देखा, फिर हमने उसके तर्जमे के हवाले से हमने देखा और फिर हमने नबूवत के हवाले से देखा। और लास्ट टाइम जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था कि कलाम मुक़द्दस में करंथियों 12 बाब और उसकी आगे 4 से 11 आयत तक जो खुदा के पाक रूह की नेमतों के बारे में जो मरकूम है उसमें वहाँ साफ़ तौर पर लिखा हुआ है कि हर शख्स में खुदा का ज़हूर, रूह का ज़हूर जो है वो फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है, वो कलीसिया की तरक्की के लिए होता है, ना सिर्फ शख्सी इनफरादी बल्कि इज्तमाही तौर पर भी जो है वो ये हमारे लिए तरक्की का बायस है, हमारे लिए रूहानी बालिदगी का सबब बनता है, डेवलपमेंट का बायस बनता है और खुदा के साथ हमारी एक कुर्बत का जो इजहार है वो हमें मिलता है। आज जो हम ग्रुप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मुकाशफा का ग्रुप जिसमें सबसे पहले इल्मियत का कलाम आता है, फिर दूसरे नंबर पे या हिकमत का कलाम आता है और रूहों का इम्तियाज़ आता है। मेरे अजीज़ बहनों भाई, लास्ट टाइम जैसे हमने ज़िक्र किया कि हमने कलाम मुक़द्दस में से देखा कि तमाम नेमतें जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। चूँकि खुदा का रूह जो एक है उसकी नेमतें भी चूँकि खुदा का पाक रूह इनायत करता है तो इसलिए वो सब नेमतें जो हैं वो उसके साथ रिलेटेड हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और एक दूसरे की सपोर्ट में। आज हम जिस नेमत का जिक्र करने वाले हैं वो है इल्मियत का कलाम। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, इल्मियत का कलाम मैं समझता हूँ कि मसीही ईमान की बहुत बुनियाद की हैसियत रखता है। अगर खुदा के, मैं समझता हूँ कि शायद अगर खुदा के पाक रूह की ये नेमत ना होती तो हम अपने ईमान को कायम ना रख सकते। उसकी रीज़न ये है कि अब जो कुछ खुदावंद ने हमारे लिए किया, अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया, इस दुनिया में आया, उसने हमें खुशखबरी दी, नजात की नवीद दी, हमारे गुनाहों की मखलिसी उसने दी, सलीबी मौत गवारा की, ज़िंदा हुआ, कब्र पर मौत पर फतह पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिनी तरफ बैठा है जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। तो ये सब कुछ हो चुका। अब इल्मियत के कलाम जो है वो बहुत अहमियत इसलिए रखता है कि ये इल्मियत के कलाम की नेमत जो है इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई दुनियावी अलूम से हम बहुत वाकफियत हो जाएंगे, कि दुनियावी अलूम जो हैं उनमें हम महारत हासिल कर लेंगे। नहीं, इसका मतलब ये है कि खुदा के वो भेद की बातें जो वो अपने नबियों के ज़रिए, अपने नाम लेवाओं के वसीले जाहिर कर चुका और जाहिर कर भी रहा है, और खुदा का बेटा जो हमारे लिए एक और पूरी कुल जहान के लिए एक अज़ली और मुकम्मल कुर्बानी गुज़रान चुका, हमें उस पर ईमान रखना है, उसका यकीन करना है। तो ये नेमत जो है ये ताल्लुक़ रखती है माजी में होने वाले वाक़ियात, माजी करीब में होने वाले वाक़ियात और हाल में होने वाले वाक़ियात, इसके बारे में हमें बताती है। बाइबल मुक़द्दस में हम इसको बहुत ओपनली हम इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे जहाँ जहाँ इल्मियत का कलाम हमें नज़र आता है, उसकी एग्जाम्पल्स हमें नज़र आती हैं, उसको हम
देखने की कोशिश करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कलाम मुक़द्दस जो है वो इस बारे में हमें क्या तालीम देता है और हमें क्या नज़र आता है। सबसे पहले रसूलों के अमाल उसका 10वां बाब अगर हम पढ़ें, जहाँ पर कर्नेलियस का ज़िक्र है कि खुदावंद ने उस पर अपना आप ज़ाहिर किया, खुदा ने अपना जलाल उसके ऊपर ज़ाहिर किया, ठीक है। और वो एक दूसरी जगह पर है जहाँ पर ये वाक़या हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब उसको तसल्ली दे दी जाती है कि तुम, इसमें 2-3 चीज़ें हैं इस वाक़या में हमें नज़र आती हैं कि मैंने जैसा कि जिक्र किया कि इसमें हमें नज़र आता है कि माजी करीब और हाल में होने वाली चीज़ें ये हमें नज़र आती हैं। तो कर्नेलियस को भी खुदा ने ये कहा कि अपने लोगों को भेजो कि फ़लाँ जगह पर पतरस के पास जाएं और उसे तेरे यहाँ लेकर आए। तो पतरस वहाँ इंतज़ार कर रहा है, माजी करीब की बात है, और तुम वहाँ भेजो, और हाल की बात है, तुम वहाँ भेजो और उसको बुलाओ। अब जब पतरस वहाँ पर दुआ कर रहा है तो खुदा उस पर भी रिवील करता है कि फ़लाँ शख्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं और तुम बिला झिझक उनकी तरफ चले जाओ। तो ये इल्मियत का कलाम है, इल्मियत की में जो नेमत है कलाम की, ये हमें दोनों तरफ काम करती हुई नज़र आती है कि जब खुदा का पाक रूह की हजूरी है, खुदा के पाक रूह की मामूरी है, तो वो वहाँ पर कर्नेलियस जो अभी तक ईमान नहीं लाया, लेकिन खुदा उसके अंदर के दिल की सच्चाई को और खुदा से उसके प्यार को वो जानता है। हालांकि वो गैर कौम से था, वो रूमी था, लेकिन खुदा उसके दिल को, उसकी रूह को, उसकी सच्चाई को जानता था। तो खुदा ने उस रूह की सच्चाई को, उस दिल की सच्चाई को, उस ऑनेस्टी को उसने लिया और उसने उस पर अपना जलाल और अपनी कुदरत उसने जाहिर की। और दोनों तरफ हमें इल्मियत का कलाम हमें काम करता हुआ नज़र आता है। तो जब आप इस पूरे वाक़ये को पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है। दूसरा वाक़या जो इल्मियत का कलाम हमें नज़र आता है वह रसूलों के अमाल उसका 5 बाब और उसकी 1 से 11 आयत में, जहाँ हनन्याह और सफ़ीरा का वाक़या है कि उन्होंने अपनी सारी दौलत जो उनकी जायदाद थी वो उन्होंने बेची और उन्होंने माजी करीब में, और उन्होंने उसमें से कुछ रख छोड़ा और वह बाकी लाकर उन्होंने रसूलों के आगे, पतरस के आगे उन्होंने रख दिया। जब उन्होंने रख दिया, उन्होंने सारा कुछ कर दिया, तो फिर खुदा का पाक रूह उसके ऊपर रिवील करता है कि उन्होंने किया क्या, कि उन्होंने कुछ रख छोड़ा है अपने लिए। जो चीज़ खुदा के लिए, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ खुदा के लिए मखसूस हो चुकी है, जो चीज़ खुदा के मुक़द्दस हो चुकी है, जिसे खुदा हमारे हाथ से कबूल कर चुका है, एक दफ़ा हम उसको दे चुके हैं, हमारी ज़िंदगी हम उसको दे चुके हैं, हम उसके जलाल को हम ज़ाहिर कर चुके हैं, तो वो फिर खुदावंद का है। हम उसमें अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते। याद रखें कि जो कुछ खुदा के घर में आता है, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है इस हवाले में, हनन्याह और सफ़ीरा के मामले में, कि चाहे अगर कोई भी शख्स खुदा के घर में, खुदा की हजूरी में कुछ भी हदिया किसी भी सूरत में देता है तो वो खुदा को देता है। और अगर खादिम और वहाँ का जो लीडर है, अगर वो उसमें ख़यानत करता है तो वो खुदा का मुजरिम है। वो खुदा की दी हुई चीज़ जो उसके लिए मखसूस है, जो उसके काम के लिए मखसूस है, उसमें वो ख़यानत का अगर मुर्तकिब होता है तो वो खुदा का कसूरवार है और उसके लिए वही सज़ा जो कलाम मुक़द्दस में मिलती है। उन्होंने अपनी गलती एडमिट नहीं की, उन्होंने कहा इसको कहाँ से पता चलेगा। लिहाजा हनन्याह और सफ़ीरा का जो अंजाम हुआ वो भी हमें उसमें सारा हमें नज़र आता है कि किस तरीके से खुदा उनके पाक रूह के साथ, क्योंकि जो हुक्म, यहाँ पर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात हमें नज़र आती है कि जो कुफर खुदा रूहुल कुद्स के साथ के बारे में गलत बात की जाएगी वो माफ़ नहीं होगी, और उन्होंने रूह का गुनाह किया। याद रखें कि खुदा के घर में, खुदा की हैकल में
اگر کوئی شخص اپنی اپنی توفیق کے مطابق جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خدا کے پاک روح کی خدا کے لیے اور خدا کے پاک روح کی ہدایت سے کرتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا یا جو اس ادارے کا سربراہ ہے یا جو اس کو آگے چلانے والا ہے اگر وہ خیانت کرتا ہے تو میری نظر میں وہ سیدھا سیدھا خدا روح القدس کا گنہگار ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم رومیو 8 باب اور 16 آیت میں پھر ہم دوبارہ اس میں دیکھیں، جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم یسوع کے فرزند ہیں۔ کہ جب ہم یسوع کے فرزند ہیں تو ہم وارث بھی ہیں، اور جب وارث ہیں تو پھر ہمیں اس کی طرح امانت دار، ایماندار اور مخلص ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے اعمال 1 باب اور اس کی 26ویں آیت میں، جب انہوں نے 12ویں رسول کو جو ہے وہ انہوں نے چنا، اور قرہ جو ہے وہ متیا کے نام نکلا، ٹھیک ہے، قرہ جو ہے وہ متیا کے نام نکلا، تو انہوں نے اس کے لیے وہ سارا کچھ کیا۔ اچھا، علمیت کے کلام کی ایک اور بات جو میں بہت آپ کو تجربے سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر خادم میں، اور جس وقت کوئی بھی شخص کو خدا کا پاک روح تحریک دیتا ہے کسی خادم کے وسیلے، کسی بھی شخص کے وسیلے کہ وہ توبہ کرے، تو وہ ڈیفینیٹلی خدا کے پاک روح کی تحریک ہے، کیونکہ روح کے بغیر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یسوع ہی مسیح ہے، اور روح رکھتے ہوئے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یسوع کے بارے میں یا خدا کے بارے میں، خدا پاک روح کے بارے میں کوئی غلط الفاظ کہہ سکتا ہے۔ جس میں ابلیسی روح ہوگی، جو شیطان کا ہوگا، وہی یہ بات کرے گا اور وہی وہ کام کرے گا۔ اب اس علمیت کا روح آپ میں کیسے کام کرتی ہے، ہم میں کیسے کام کرتی ہے، یہ میں آپ کو تجربے کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ آپ چاہے شخصی دعا میں جھکے ہیں تو کوئی ایک شخص کے بارے میں کہیں پر کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں، یا کوئی آپ کا دوست، کوئی قریبی یا کوئی بھی ایک شخص ہے، خدا آپ کو ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ پر کوئی آپ ذرا بیماروں کے لیے دعا کرو، آپ خدا کے لوگوں کے لیے دعا کرو، خدا کے خادموں کے لیے دعا کرو، تو خدا کا پاک روح آپ کو کہیں پر کدھر بھی آپ کو تحریک دے سکتا ہے کہ آپ اس بیمار کے لیے دعا کریں۔ آپ اگر دعا کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں خدا ڈالے گا، آپ کو پاک روح خدا کی تحریک آپ کے دل میں آئے گی کہ بھئی ہمیں فلاں شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں فلاں واقعے کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں فلاں کام جو ہو چکا اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور خدا کا پاک روح اسی علمیت کے کلام میں آپ کو یہ بھی ہمیں گائیڈ کرے گا کہ ایک واقعہ جو ہونے والا ہے ہم اس کے لیے دعا کریں۔ اب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کلام مقدس پر ہمارا مکمل ایمان ہے اور خدا کے پاک روح کی مکمل تحریک ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہم دنیا کے آخری دور سے گزر رہے ہیں، اور خدا کی کلام مقدس کے مطابق آخری دور کی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں، تو خدا ہمیں یہ علمیت کا کلام دے دیتا ہے کہ ہم ایسے ہونے والے کسی واقعے کے لیے بھی ہم دعا کریں۔ اب یہ خدا کے پاک روح کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے خادموں کو، اپنی کلیسیا کو اور ہر اس شخص کو جو یسوع نام سے کہلاتا ہے کہاں پر، کب، کیسے اور کس طرح اور کس لیے استعمال کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں خدا اپنے آپ کو اس کی پاک مرضی پر چھوڑ دینا ہے۔ اب علمیت کا کلام جو ہے وہ آگے حکمت کے کلام کے ساتھ بہت ریلیٹڈ ہے۔ اب حکمت کے کلام کے ساتھ یہ کیسے اس کا لنک ہے، یہ جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حکمت کے کلام کو دیکھیں گے تو پھر یہ علمیت کا کلام آگے چل کر ہمارے لیے حکمت کا کلام کیسے ہو سکتا ہے یا کیسے ہوتا ہے یا کیسے ہونا چاہیے، اس چیز کو ہم دیکھیں گے۔ سو میرے عزیز بہنوں بھائیوں،
علمیت کا کلام کی روح جو ہے وہ ہر شخص میں سمجھتا ہوں، میرا پورا ایمان ہے کہ ہوتی ہے، کہ وہ بار بار ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم نے خدا سے کیا پرومس کیا ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ اپنی زندگی خدا کو دے دی ہے، اب یہ زندگی اس کی ہے، ہم نے اپنی روح اس کے ہاتھوں میں سونپ دی ہے، اب یہ روح اس کی ہے، یہ جان اس کی ہے، یہ ہونٹ اس کے نام کا جلال ظاہر کریں گے، یہ آنکھیں وہ دیکھیں جو یسوع ہمیں دکھانا چاہتا ہے، یہ دماغ ہمارا وہ سوچے جو خدا کا پاک روح ہمیں سوچے، ہمارے کان وہ سنے جس سے خدا کا جلال ظاہر ہو، اور ہماری زبان وہ بولے جس سے یسوع کی حمد و ثنا ہو اور اس کی پرستش ہو۔ سو میرے عزیز بہنوں بھائیو، علمیت کا کلام ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، جو کہ ہمیں ذرا سی میرا پورا ایمان ہے کہ جیسے میرے ساتھ ہوا اور ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کہ جیسے ہم کوئی غلطی کرنے لگتے ہیں یا کوئی کام ہوتا ہے یا ضرورت پڑتی ہے تو ایک دم سے خدا کا کلام جو ہے اس کی ہمیں آیات ہمیں یاد آ جاتی ہیں، خدا کے وعدے ہمیں یاد آ جاتے ہیں، خدا کے معجزات ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ بے شک وہ ایک لمیٹڈ یا ایک محدود پیمانے پر سم ٹائمز ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ کیا ہے، ہم کتنا اس کے ساتھ ڈیپ ہیں۔ تو علمیت کا کلام ہر ایک شخص کے اندر کام کرتا ہے، اور یہ بہت 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 ضروری ہے، چاہے کسی کو شفا کی نعمت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، کسی کو معجزوں کی قوت ملتی ہے نہیں ملتی ہے، کسی کو ترجمے کی نعمت، کسی کو نبوتی کلام ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، لیکن میں اس بات پہ خداوند کے پاک روح میں، خداوند کے کلام میں مکمل شور ہوں کہ ایٹ لیسٹ خداوند ہر شخص کو علمیت کا کلام اور حکمت کا کلام ضرور دیتا ہے، بشرطیہ کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنی زندگی سے اس کا جلال ظاہر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم علمیت کے کلام کے ساتھ حکمت کے کلام کو بھی ہم دیکھیں گے، اور کلام مقدس میں سے ہم جائزہ لیں گے کہ ہمیں کیسے یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ سو ضرور اپنے آپ کو خداوند کے حضور ہم پیش کریں، پوری کلیسیا کو، خادمین کو اسپیشلی، اور تمام نام لیواؤں کو ہم خداوند کے حضور میں رکھیں، سب کے لیے دعا کریں تاکہ سب چیزیں مل کر، کیونکہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، کوئی دوسرا کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، ہم نے خداوند کے پاک روح کی ہدایت سے چلنا ہے شخصی طور پر۔ باقی خداوند میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کام کو ہم سے کئی لاکھ درجے بہتر سمجھتا ہے، ہم اس معیار تک ہم نہیں پہنچ سکتے، تو خداوند اپنے جلال کو ظاہر کرے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔